बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरीं त असांजी जेका कमेटी आहे जे जदोजहद कई जॉइंट एक्शन कमेटी, उन्हनि सभिनी दोस्तनि खे मेंबरनि खे मुबारकबाद पेश करियां थो। उन खां पोइ प्रेस क्लब टनो मूद ख़ान जो बि शुक्रिया अदा करियां थो त असीं ज़िले जी आवाम जी आवाज़ बणिजियासीं, तई असांजी आवाज़ बणिजिया ऐं उन्हनि ताईं हक़ाइक़ पहुता। कल जेके टैक्सिस जे हवाले सां असां पहिरीं इहो ई त चाहियो त चेयरमैन साहब ख़ुदि वेही करे मसइलो हल करे। चेयरमैन साहब जो कमु इहो न आहे त प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हलियो वञे, जेसीं उहो आवाम खे ॿुधंदो कोन, हिते ज़िले जी आवाम खे जेके मुतासिरीन आहिनि जिन ते टैक्सिस लॻनि पिया, त मसइलो हल कीअं थींदो। पर अल्हम्दुलिल्लाह कल ज़िले जे इजलास खां अॻु में कुझु वापारी दोस्त उहे बि आया जिन ॿाहिरि थोरो मुज़ाहिरो वग़ैरह कयो त असांखे ॿुधो वञे, पोइ तहमुल सां सभिनी खे ॿुधो वियो। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे अंदरि 2-3 ॾींहं पहिरीं जेका कमेटी ठही उन जे हवाले सां बि असांजी जेके बि असां एतिराज़ात रखिया उनमें सभु दोस्त मौजूदु हुआ, त काफ़ी अहिड़ी शयूं उनमें तव्हां ॾिठो आहे त टैक्सिस जेके आहिनि उहे ख़तमु कया विया आहिनि। त असांजो इहो त ॿाराड़ी जो दुकानदार छा थो कमाए, या उते सर्विस स्टेशन जेकॾहिं मिसाल तौरु केरु लॻाए त लाइट त आहे कोन, सॼे हिकु ॾींहं में हिकु अधु गाॾी, ऐं उनखां पोइ नंढा नंढा उहे स्टाफ, हाणे उहे स्टाफ जेके आहिनि उते जे माण्हुनि जी ज़मीनूं आहिनि उहे पंहिंजा ॾेई वेठा आहिनि, उहे उनखां मिसाल तौरु ॾियनि था त उहे वठनि या सरकार खे पुॼाइनि, या त तव्हां उनखे इंस्टेंट्स सरकारी तौरु मुहैया करियो। जनरेटर आहे, जेकॾहिं लाइट कोन्हे बैंक त पंहिंजी प्रॉपर्टी ते रखे डीज़ल विझे त उन ते बि गवर्नमेंट जो टैक्स थो लॻे। वरी जेको आहे वरी जनरेटर रखण जा पैसा अलॻि ॾे, त इहे शयूं 1,20,000 रुपया उन ते जेको नामुनासिबु हो, उहे सॼा लेटर वग़ैरह जी मिसाल तौरु बैंक खुली उनखे 3 महीना खुलंदे थिया आहिनि, उनखे अॻुवाटी 1,20,000 रुपए जो अची वियो नोटिस। त मूं चेयरमैन साहब जे साम्हूं रखियो त तव्हां इहो ॿुधायो, त उन्हनि चयो असां त ॾिनो ई कोन्हे। मुंहिंजो ॾिनो कोन्हे, इहा ई त ॻाल्हि असीं चऊं था त केतिरा इदारा वठंदा, हाणे तव्हां भणो हीउ इदारो अॻे बि वठणु पहुची वञे, ऐं बैंक खुलंदे 3 महीना थियो आहे, साल जो 1,20,000 अची वियो आहे। त अल्हम्दुलिल्लाह इहे ॻाल्हियूं असां उन्हनि ताईं पहुचायूं, उन्हनि खे सम्झ में आयूं। स्कूल एजुकेशन हिन खां पहिरीं हिकिड़ो इजलास थियो जेको 18 तारीख़ ते, जंहिंमें वाइस चेयरमैन उनखे हेड कयो, त उन में मूं इहा ॻाल्हि कई त एजुकेशन ऐं हेल्थ जेको आहे उहो तव्हां टैक्स फ्री करियो, उन्हनि खे जेको आहे तव्हां टैक्सिस न हणो। अॻे ई इलाज महांगा आहिनि बीमारियूं उनमें, ऐं पोइ असांजी सरकारी अस्पताल जो बि इतफ़ाक़ सां तव्हांजे साम्हूं सॼो सूरत हाल आहे। तालीमी लिहाज़ सां तव्हां ॾिसो सुठा इदारा ठहनि पिया त उन्हनि ते टैक्स न लॻायो वञे, पर हा जे 2-4 ग़रीब या ॿार पढ़ाए सघनि था त उन में असां त उहा बि तजवीज़ हिकिड़ी ज़ेर गौर साम्हूं आई आहे। ऐं माल जे वापारियुनि जो जेको इहा शइ क्लियर थी वई हुई त मूं अॻे ई चयो बाबा हीउ टैक्स मूं ते न पियो लॻे, अल्हम्दुलिल्लाह कल्ह उहा ॻाल्हि क्लियर थी त इहो माल जे वापारियुनि ते लॻे। हाणे उन लाइ बि इहो चयो वियो आहे त असां सेमिनार घुराईंदासीं, डॉक्टर विहारींदासीं, उहे सभु तव्हांखे मुतमिन कंदा त कहिड़े नमूने हीउ सॼो जेको आहे अमल में अची सघे थो। जेकॾहिं उन में जेको आहे रज़ामंदी थी त ठीकु आहे, जेकॾहिं न थी त पोइ अॻियां वरी उन लाइ सोचियो वेंदो। त उहा ॻाल्हि कुकड़ियुनि जा देसी शेड वग़ैरह जेके आहिनि उन्हनि तां टैक्सिस ख़तमु थिया, वरी कंट्रोल शेड वञी रहियो आहे। राइस मिल मालिकनि उन्हनि पंहिंजी पाण मुलाक़ात कई आहे, पर मुंहिंजो फ़र्ज़ु बणिजियो थिए त मूं सभिनी जे हवाले सां ॻाल्हायो, त मूं इहो ई चयो, मुंहिंजे यार जे इख़राजात घटायो। असांजो मेन इशू जेको आहे उहो मूं चेयरमैन साहब जे साम्हूं रखियो त काफ़ी अहिड़ा जाली अपॉइंटमेंट्स ऐं ॿाहिरि जूं आहिनि, उन्हनि खे तव्हां इंक्वायरी विहारियो, कढायो। जेके हाणे त राइस मिल खां जेकॾहिं 2.5 लख रुपया सालाना वठो पिया, त उहे 3-4 मुलाज़िमनि जी कल्ह हिकिड़ी मिसाल तौरु मूं त अलाए केतिरा आहिनि पर लिस्ट ॾिनी त हीउ 4 मुलाज़िम 2.5 लख रुपया महीने में खणी पिया आहिनि, जेको त हिकिड़ी राइस मिल खां साल में वठंदा। त उन ते बि चेयरमैन साहब खे रिक्वेस्ट कई आहे, मूं एप्लीकेशन ॾिनी आहे त तव्हां इहे जेके आहिनि असां हटायो। इहे नंढा वॾा टैक्सिस तव्हांजी जदोजहद दोस्तनि जी, त असांजे जेके बि अल्हम्दुलिल्लाह नंढा नंढा जेके ढाबा चणे वारो या छोले वारो पकोड़े वारो, पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेके कमेटी चई पए त असां ते टैक्सिस न लॻाया आहिनि, कल्ह आख़िर रिमूव थिया त की ॻाल्हि त हुआ तॾहिं त रिमूव थिया न। त अल्हम्दुलिल्लाह इहा हिकिड़ी असांजे हिन शहर जी दोस्तनि जी जदोजहद आहे। पहिरें दफ़ा अहिड़ी मूवमेंट ॾिसण में मिली आहे ॿाराड़ियुनि में, शहर में, ऐं इन जो सभु उनजो मुस्तहिक आहिनि। छा आहे जो हीउ टैक्स हिकिड़े दफ़ो लॻी वञनि हा त पोइ जेको आहे ॾाढो पोइ ॾुखियाई थी आहे, हर को पोइ वधाइण त उनजी मर्ज़ी आहे, जेतिरो खपे उहो वधाए सघनि था। त इन करे अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब तहमुल सां ॿुधो असीं उनजो शुक्रिया अदा करियूं था। बाक़ी जेसि ताईं मुंहिंजो इशू हो त बाबा मूं इहो पुछियो त बाबा प्राइवेट मालपीड़ी तव्हां कीअं जेको आहे ठीकु कंदा, उनजो लेटर वग़ैरह सभु ॾिठा त चेयरमैन साहब ॻाल्हि सम्झ में अची वई, उनजो जवाबु चेयरमैन साहब तव्हांखे ॾेई ॾियो, त ॻाल्हि ख़तमु थी वई हुई उन ते। बाक़ी जेके बाक़ी थोरा घणा टैक्सिस रहिया आहिनि उन ते इंशाअल्लाह ताला उन्हनि चयो आहे त वरी असीं हिकिड़ो सेमिनार रखी आवाम जे साम्हूं आणींदासीं, सम्झाइणी वग़ैरह जेकॾहिं उनमें मुनासिबु थियो त कंदासीं, जेको न थियो त पोइ ॿियो लाइ अमल जोड़ींदासीं। इहे ई चंद गुज़ारिशूं हुयूं तव्हांजे साम्हूं रखियूंसीं। ऐं वधीक जेकॾहिं तव्हांजो को सुवालु हुजे दोस्त मौजूदु आहिनि। कल हिकिड़ो सवाल कयो, एक सवाल किया गया था
کہ یہ ٹیکسز تو آپ لگا رہے ہیں لیکن جو ٹیکسز نہیں دے گا تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے. تو چیئرمین صاحب کا جواب تھا اس بارے میں تو ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. جی جی تو جو یہ ٹیکسز نہیں دیں گے تو ان کے بارے میں کیا ہوگا. دیکھیے وہ جب چیئرمین صاحب ہی نہیں سوچا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے. لیکن جیسے میں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے تو چیئرمین صاحب اس چیز سے لالم تھے کہ بھئی آپ جانور کو کس طرح چیک کریں گے. پھر بھینس جیسی ہے, کل کو اسی سرٹیفکیٹ پہ وہ جو ہے ہیلتھ کا دکھا کے اور ہمیں مردار جانور کو کھلا دے تو پھر تو آپ سلاٹر ہاؤس پہ ٹیکس لگائیں, آپ کیٹل کالونی فراہم کریں, آپ وہاں پہ دودھ کی جانور کو وہاں آپ چیک کریں. آپ شہر میں جہاں میں ملاوٹ والا اب کراچی جتنا ہے نا, پورے کراچی میں تقریباً کیمیکل والا دودھ جا رہا ہے. تو بھینس لینے کو ابھی کوئی تیاری نہیں ہے. یہ بیٹھے ہیں دوست جو اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ صورتحال ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پورے سندھ میں یہ ٹیکسز کہیں بھی نہیں ہے سوائے کراچی کے. تو ٹنڈو محمد خان میں ایسی کیا ضرورت پڑی جو یہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں. دیکھیں یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. جیلی اپائنٹمنٹس ہیں, آپ جو سوک سینٹر ہیں وہ رینٹ جو پرائیویٹ لوگ لے رہے ہیں وہ سرکار میں آنا چاہیے. بس ٹرمینل کا میں نے مثال دیا کہ آپ اس کو زمین مہیا کریں. یہ بس ٹرمینل جو ہے وہ لار ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن وہ مجھ سے رابطے میں, یہ سیکریٹری کا لیٹر لے کے گھوم رہے ہیں. کل انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم نے کیس بھی جیت لیا ہے کورٹ سے کہ اب صرف ہمیں وہ ہینڈ اوور کرنا ہے, اس کے لیے آپ ہماری ہیلپ کریں اور ڈی سی سے ملیں. اور تو میں نے چیئرمین صاحب کے سامنے یہ بات رکھی, آپ اس کو زمین دیں, آپ ٹرانسپورٹ سے وہاں آپ کی اوپر تک حکومت ہے, آپ جائیں اور ان سے زمین لیں, ٹرمینل بنائیں, پھر وہ وہاں ٹھیکہ کریں, ان کو بھی حاصل ہو, اور باقی پیسے جو ہے وہ جو لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں وہ سرکار میں آئے, وہی عوام پہ خرچ ہو. سر جاؤں جی جی سر, اس میں جو آپ نے کہا کہ وہ ٹیکسوں کی ضرورت کیوں پڑی, تو جو اپنا اجلاس تھا لیکن بدقسمی دے دی ہے صحافیوں کو اور باہر نکال دیا میڈیا کو. اس میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ ہمیں جو 28 یونین کونسل ہیں اور جو ضلع کونسل ہے, ضلع ہے, میونسپل کمیٹی ہے, ٹاؤن کمیٹیاں ہیں, ان کا ہمیں حساب کتاب دیا جائے کہ آپ کو بجٹ ملتی کتنی ہے, ان میں آپ کی امپلائمنٹ کتنی لیگل ہے, کتنی ان لیگل ہے, اور آپ نے کیا کیا ایکسپلین کیا ہمارے کو ان 5-10 سالوں میں آپ نے کیا کیا ترقیاتی کام کیے ہیں. جیسے تو آپ کی پوری نہیں ہو رہی, آپ رمضان ضلعوں میں آپ علی گڑھ ساری سندھ میں پہلا ضلع ہے جس میں وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سورسز بتائیں کہ ہم کس طرح کے, جیسے سائیں نے کہا کہ بس ٹرمینل بنا کے وہاں پر جو ہوٹلیں وغیرہ ہو ان سے ہم سورس لے سکتے ہیں. جیسے میونسپل پارک پڑا ہوا ہے تو اس میں ہم جو جگہ پڑی ہوئی دیکھیں آپ, جو جہاں پہ مٹی اور گندگی پڑی ہوئی ہے وہاں پر ہم نے جب یہ ضلع نے بنایا تھا میر نائب صاحب کے وقت میں, ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا میر غلام صاحب محروم کے وقت میں, میں اس ممبر تھا تلکے کے اوپر, ہم نے لیا تھا کہ اس کو شہر کا خوبصورت پارک بنائیں گے اور وہاں پر یہ جھولے کینٹین اس کو دیں گے تو سورس بھی بن جائے گا اور اپنا شہر کے لیے تفریح گاہ بھی بن جائے گا. تو وہ بدقسمت نہیں ہوا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے دریا کا کنارہ پڑا, پڑی پھلیری کا کنارہ پڑا ہوا ہے, تو وہاں پر باہر ملک میں جاؤ آپ, مانا ایون پنجاب میں جاؤ تو بڑی خوبصورتی گرینری ہوتی ہے, وہاں پر ہوٹلیں ہوتی ہیں, تو وہ سورس آف انکم ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ اپنا سورس آف, اور ہمیں پہلے حساب کتاب تو دیں کہ ان کے پاس جو بجٹ آ رہی ہے وہ حساب کتاب کیسے کر رہے ہیں. اچھا, یہ 58 ٹیکسز لگائے جا رہے تھے, اس میں سے 19 ٹیکسز ختم کیے گئے, باقی 39 تو لگائے گئے. کیا اس سے کوئی عوام پر اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں 39 میں وہ لسٹ لمبی ہے, اس میں یہ کہ ڈھابے والا, کیبن والا, چھپری والا, تو وہ جو سرکاری منڈی کے اندر ہے نا, تو وہ جو ٹھیکہ لے گا منڈی کا وہ ان سے کلیکٹ کرے گا, تو وہ تو پھر اس میں سرکار میں ہی آئے گا, تو وہ سرکاری منڈی ہے. باقی جو پرائیویٹ منڈی ہے اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے, چیئرمین صاحب نے خود ہی وضاحت دے دی, تو میں نے جتنے بھی لیٹرس تھے. باقی چھوٹے موٹے ہم بھی لسٹ دیکھیں گے, انہوں نے کہا جو ہم نے شارٹ لسٹ کی ہے ہم ایک بار اور نشست آپ کے ساتھ کریں گے, بیٹھیں گے, یہ چیز دکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ॾिसो असां त अलहमदिल्ला हाणे जेको ई चए त हिकिड़े इशू ते कोन, हाणे असांजो पहिरियों जेको टारगेट असांजो हिन वक़्तु आहे त पहिरीं त हिन खे असीं सॉर्ट आउट करूं मसइले खे, त जेके बाक़ी टैक्सिस आहिनि छो त हुन ते चेयरमैन साहब ख़ुदि चयो आहे त असीं अञा वेंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं शॉर्ट लिस्ट करे, उन खां पोइ जेको फ़ैसिलो थींदो वरी आवाम जे साम्हूं हूंदो. बाक़ी असांजो इहो आहे त जेके बि मतिलबु तक़रीबन जेके फेक अपॉइंटमेंट्स जेके असांजे ज़िले ते बोझ आहे उन जे हवाले सां, ऐं ॿियो जेको असांजो मेन इशू जेको आहे रोज़गार जो, जंहिंमें असांजे इदारनि में हाणे असीं उन ते वर्क कंदासीं त हिते जेके टणो मोहम्मद ख़ान जी नौकिरी टणो ख़ान जे माण्हू खे मिले.
नीतियों से भला छो पाबंदी आई थी उन डिस्ट्रिक्टों जे इजलास में मीडिया खे ॾिसो हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इहो एतिराज़ु मूं कल्ह उथारियो, मूं ज़िले चेयरमैन साहिब सां इहा डिस्कस कयो मूं टाइम इजलास में, त तव्हां मीडिया खे अलाउ करियो त असांखे कहिड़ी ख़बर, असांजे यूनियन मां इलेक्शन खटिया आहियूं, उन्हनि जे अवाम खे कहिड़ी ख़बर त असांजो जेको मेंबर आहे उहो कहिड़ा फाड़ा पियो मारे, उनखे असांजे हक़ी ॻाल्हि कई न कई, ठीकु आहे न, त उहा मूं त उन जे साम्हूं ॻाल्हि रखी त चेयरमैन साहिबु चयो हीउ मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे त आउं ब्रीफिंग अलॻि ॾींदुसि, पोइ ठीकु आहे, जेकॾहिं हू होॾा चेयरमैन साहिबु ॾींदो असां पहिरीं उनजी ॿुधंदासीं, जेकर उनमें कमी पेशी हूंदी त असीं मीडिया जे साम्हूं अची वेंदासीं, त हीअ न त हीअ ॻाल्हि आहे त इनशाला। ॿियो साहिल साहिबु तव्हां चयो जॉइंट एक्शन कमेटी रुगो ठलो पीर अहमद गुल या शौकत साहिबु या हे दो ज़हूर वारा कोन्हे, गुनवर कोन्हे या हफ़ीज़ सठियो कोन्हे, हीअ पाण सभु गॾु आहियूं, ऐं तव्हां मीडिया जा दोस्त वेठा आहियो हिते, माना सभु तमामु माना मोतबर सहाफ़ी वेठा आहिनि, सीनियर त आऊं त माना तव्हांखे इहो थो चवां त माना अॻुवाणी तव्हां करियो, अचो जेके शहर या तरक़ियाती कमु थियनि था, जेके तरक़ियाती बजेटूं अचनि थियूं उनजी निगरानी पाण करियूं त उन में क्वालिटी पैदा थिए। ॻाल्हि हाणे स्लाटर हाउस हीअं ठहे पियो, पाणखे ॾिसणु खपे नी, हाणे ॿुधो अथऊं करीम साहिबु वेठो आहे ॿुधाईंदो त हीउ रोड ठहे थो पंहिंजो इहो जेको बस स्टॉप वारो हबीब बैंक खां वठी, हाणे छा थो थिए, पेवर था लॻनि, कहिड़ो थिए थो, उन जी क्वालिटी पाणखे मेंटेन खपे, असीं इहो ई पंहिंजियूं शयूं पंहिंजे टैक्सनि मां आहिनि त इन्हनि शयुनि जी पाणखे पोइवारी करणु खपे, ऐं इन ते ॻाल्हि करे का बि हिन में सियासत कोन्हे, का बि ॻाल्हि कोन्हे, पाण समाजी तौर ते पंहिंजे मोहम्मद ख़ान खे चवंदा कुझु डिलीवर थिए, हेतिरा साल थिया थिए थो, हाणे जॾहिं पाण उथिया आहियूं त का शइ पाण ॾियूं त मोहम्मद ख़ान जे माण्हू खे, त इन ते बुनियाद ते रखी करे वरी जेके तव्हांजी सलाहूं हुजनि त उन हिसाब सां अॻियां वधिजे। असां हर नंढे वॾे इशू खे इंशाअल्लाह ताला ॾिसंदासीं, स्लाटर हाउस खे ॾिसूं था त उनमें केतिरो उनखे जेको आहे सिक्योर कयो वियो आहे, त उनमें कहिड़ियूं घुर्जूं कानूनी तौर पूरियूं कयूं आहिनि, उन शइ खे ॾिसंदासीं। डॉक्टर शौकत बरोच साहिब जे सां एजेंसी बाई जेको तव्हां ॾिठो ज़मज़म वटि जेको ड्रेनेज ते हिकिड़ो टालर कल्टी थी पियो, हाणे तव्हां ॿुधायो हींअर जेका शइ ठहे पई उनजो मयार इहो आहे, थियणु त इहे खपे आहे, उन टालर जो नुक़सानु इन रोड सां उहो ठेकेदार जे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल थियणु खपे आहे, पर इनशाला हीअ असांजो जमा थियण जो मक़सदु इहो आहे त हिकु ॿिए बांह ॿेली थियूं ऐं शहर सां थींदड़ अहिड़े क़िस्म जी जेके बि नाइंसाफ़ी आहिनि उनजे ख़िलाफ़ु असीं आवाम जे साम्हूं रखूं ऐं उन ते हिकिड़ो भरपूर प्रोटेस्ट कयूं। सर ॿियो जेको तव्हां चयो त स्कूलनि में प्राइवेट स्कूलनि जी ॻाल्हि था कयूं त उन में ईअं थिए, गवर्नमेंट जो लॉ आहे त 10% जेके बि माना इनरोल आहे उन जी 10% जेको आहे उहो फ्री ऑफ कास्ट हूंदो आहे, उहो हर साल असां प्राइवेट डायरेक्टर स्कूल घुराईंदो आहे लिस्ट, असीं गवर्नमेंट खे मोकिलींदा आहियूं यार, ऐं पंहिंजी ॻाल्हि कोन थो करे, सभु ॾींदा हूंदा, पर आउं पंहिंजे इदारे जी ॻाल्हि करियां द स्मार्ट स्कूल आउं सम्झंदो आहियां 10 खां वधीक हूंदो, ऐं असां हिन साल पॉलिसी बि ॾिनी आहे कुझु टाइम लाइ त माना जेके बि माना पोच वारा माण्हू न आहिनि उहे जे पंहिंजो सबूत ॾियनि त उन्हनि खे माना असीं जेतिरी कंस्ट्रक्शन थी सघंदी इवन जो फ्री ताईं असीं ॾियूं पिया, त असीं कोशिशि कयूं था शहर जे माण्हुनि ताईं माना तइलीम जेका आहे उहा बराबरी बुनियाद ते पहुची वञे। तो कल क्या इस मौजूद में बात हुई थी कि जो टेंडर से पहले ठेका अलाट कर दिया गया और इसके खिलाफ आप जो है अदालत में भी गए हैं, क्या वो कार्रवाई अदालती नहीं, चेयरमैन साहब ने तस्लीम कर लिया है कि वो गलत हुआ था, तो पर आगे फिर मुझे भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब जो होगा तो हम बैठे हैं उनके साथ इंशाल्लाह, जो लीगल वे में अगर करेंगे तो हम उनके साथ हैं, अगर गैर कानूनी तौर पे इस तरह हुआ तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसका हमने भी बोला था कि पहले आपने ठेका दिया नवाब शाह के बिरोइयों को, दोबारा आपने इश्तिहार दिया है और फिर जाकर इजलास में क्या उल्टी गंगा कैसे बहती गई है, वो पहले तो इजलास के अंदर ये चीज़ लेकर आनी थी, फिर टेंडर करना था, फिर ठेका देना था, तो उस पर वो खामोश रहे, जवाब तसली बख्श नहीं दे सके, राय फरारियत इख्तियार करना चाहिए, फिर हमने भी फरार होने दे दिया। माल जे हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿुधी आई थी त माल जे हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿुधी आई थी त असां सवाल सां इहो कयोसीं जॾहिं गाॾीअ में 8 मयूं 8 जे फर चढ़ियल आहिनि त डॉक्टर जी टीम उहा चेक ते की कंदी, असांखे पहिरीं असांजे सवाल जो जवाबु तव्हां इहो, उन जो जवाबु उन्हनि को कोन ॾिनो, उन लाइ चयो त असां डॉक्टरनि जी टीम ऐं आउं चेयरमैन ख़ुदि वापारी वेही करे इन जो फ़ैसिलो। ठीकु आहे, पर हीअ हाउसिंग स्कीम्स जे हवाले सां जे टैक्सिस आहिनि त मूं उहा राति वरी कमेटी जे मेंबरनि सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी, साईं कासिम शाह ताईं मुंहिंजो पैगाम मोकिलियो आहे त तव्हां बिल्डर्स सां गॾु वियो, उन्हनि खे बि एतिराज़ात आहिनि, उहो चवंदासीं अॻे रजिस्ट्री वारा शइ जा पैसा असीं ॾियूं पिया, त हीअ जेको आहे त उन लाइ उन्हनि चयो असां उहो तव्हांजो एतिराज़ु उन्हनि जे साम्हूं असीं रखूं था, इंशाअल्लाह ताला उनखे असीं ॿुधंदासीं, उहो टाइम तव्हांखे वठी ॾींदासीं। अस्सलाम वालेकुम, टनो मोहम्मद ख़ान आल प्रॉपर्टी एसोसिएशन जी जनरल सेक्रेटरी जी हैसियत सां ऐं वकार अहमद मेमन
जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि ये पिछले तक लगभग 1 महीने से टैक्सेस का इशू हुआ है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जैसा कि कल कुछ हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि जो बाद में मीटिंग्स मुनक़द की गई और फ़र्दन मिला जा रहा है, यानी एक तंजीम के हैसियत से, ताजरान के हैसियत से, या जो भी माल के व्यापारी उनकी हैसियत से, ये पहले होता तो ये बेचैनी आवाम में नहीं होती, मगर इसको ये बाद में किया गया। ये बड़ा ही अनलॉजिकल वे है, समझ से बाहर है। मगर ये जो प्रॉपर्टी के हवाले टैक्स की बात करें, हम ऑलरेडी, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम ऑलरेडी मुख्तलिफ़ इदारों को टैक्स पे करते हैं। उसमें हम फेडरल का टैक्स पे करते हैं, जिसमें फाइलर नॉन फाइलर, अगर नॉन फाइलर है तो वो पहले से ही भुगता है इस टैक्स को। अगर नॉन फाइलर है करीम भाई तो पहले से 10.5% वो टैक्स देता है, परचेजर सेलर वो 6% देता है। उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी की सूरत में हम टैक्स पे करते हैं, वो भी हमें लगता है। उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का टैक्स 1% लगता है। ये नहीं जो थर्ड कैटेगरी है हमारी प्रॉपर्टी की, मैं थर्ड कैटेगरी लीस्ट पे बात कर रहा हूँ, सेकंड और फर्स्ट पे तो जा ही नहीं रहा। जो थर्ड कैटेगरी है उस पर टैक्स हमारा है 1,000 फुट प्लाट जो हम 2,48,000 रुपये में लिखवाते हैं, उस पर भी हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनसिपल को, प्लाट है तो म्यूनसिपल, ज़मीन है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को टैक्स देते हैं। मजमूई तौर पे प्रॉपर्टी 2,48,000 यानी 1,000 फुट पे 62,117 रुपये यानी 25%, वो यार ऑलरेडी पेइंग टैक्स। अब आप मज़ीद क्या चाह रहे हैं? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मुल्क हैं वो पहले जो माली बदहाली का शिकार हो गए हैं, उनको जिस इदारे ने आगे लाया गया है वो रियल इस्टेट है। आपका रियल इस्टेट बेसिकली मजमुआ है कारोबार का। आपका प्लम्बर हो गया, आपके मज़दूर हो गए, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपके डंपर वाले हो गए, आपके रोड्स वाले हो गए, आपके स्ट्रीट लाइट्स वाले हो गए। तो बराए मेहरबानी बजाय हमें कोई सब्सिडी देने के, इमरान खान की हुकूमत में आप देखें, आप जाएं, ये अभी की बात है, करीब की कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, तो उन्होंने सब्सिडी दी। क्यों की? ताकि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। मगर यहाँ तो उल्टा चेयरमैन साहब ने, हम लॉ एंड आर्डर को फॉलो करने वाले पुरअमन और बादशाह शहरी, हम समझते हैं कि टैक्स इदारों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे हमारा ही फ़ायदा है, हमारे इदारे चलते हैं। मगर उसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए, एक अवामी सतह पे मीटिंग होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम पहले से कौन सा टैक्स पे करें। अभी कल नहीं परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये कमेटी ने, फाइनेंस कमेटी ने, उन्होंने सिर्फ ये किया है कि एक रोबोटिक, मैं कहता हूँ कि वो जो छपा हुआ है इश्तिहार में, ये टैक्स लगा है, सिर्फ इतना लगा है, सिर्फ इतना। ये क्या बात हुई कि भाई आप पहले उनसे पूछे तो सही कि आप पहले कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है कारोबार की। आप हम पे टैक्स लगा रहे हैं ना, अगर हम ही ना होंगे यानी टैक्स के बोझ तले हमारा कारोबार ही नहीं चलेगा, आप क्या मलाइकों पे टैक्स लगाएंगे? ना बंदे होंगे तो किस पे टैक्स लगेंगे आप? तो आप हुकूमत हमेशा लोगों के हालात मामलात को देख के उस हिसाब से फ़ैसला करती है, न कि अपनी मनमानी करती है। मनमानी यूँ समझ लें कि बादशाहत हो गई, तो ये जमहूरी तो नहीं हुई, ये बादशाहत होगी। तो बराए मेहरबानी प्रेस क्लब के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब को, जो भी हमारे अवामी नुमाइंदे की इस बात पर गौर करें और हमें इसमें रिलैक्सेशन दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीर मोहम्मद अली जान सरंदी, चेयरमैन ऑल प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन डडो मोहम्मद ख़ान। जैसा कि तमाम जितने भी शोबा जात से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे व्यापारी, कारोबारी और जितने भी दूसरे हैं अपना, उन्होंने सब ने जो है मुलाकात की और अपने अपने जो है मारूज़ात उन्होंने पेश किए और उस पर जो है उनको एतमाद में लिया गया। और हम जो है रियल्टर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हमें भी जो है अपना, हमारे भी कुछ मारूज़ात हैं। जैसा कि पहले ही हम ज़िले काउंसिल को जो है वो रजिस्ट्री के वक़्त जो है वो टैक्स दे रहे हैं। जब हम पहले ही एक टैक्स दे रहे हैं, वो दूसरा टैक्स हम कैसे दे सकते हैं? और ये जो है जब सेल्स अपना फेडरल गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, एफबीआर को अलग से टैक्स दे रहे हैं, और ये हाउसिंग स्कीम पर जो इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट पर 5% जो है वो इन्होंने एनओसी का लगाया है। तो एनओसी तो देती मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान जो है वो डिपार्टमेंट जो है एनओसी देती है। तो ज़िला काउंसिल जो है जब रजिस्ट्री कराने के वक्त वो अपना पहले ही जो है वो टैक्स लगा रहा है। अब एनओसी के लिए हम अलग टैक्स दें, रजिस्ट्री के वक्त अलग टैक्स दें। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3 या 4 साल का होता है। कोई ये राइस मिल जो है वो तो चलती रहती है, पर ये हमारा कोई कारोबार नहीं है। ये एक हाउसिंग स्कीम है जो लोगों को हम घर मुहैया कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है कि आवाम के लिए रिलीफ पैदा करे।
جو ہم آسان ایک ساتھ میں جو ہے وہ غریب عوام، جو غریب طبقہ ہے، مڈل کلاس جو طبقہ ہے، وہ جو ہے اپنا قسطوں پر اپنا پلاٹ ایک گھر بنانے، آشیانہ بنانے کے لیے وہ اتنی جدوجہد کر رہا ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر ہمیں بلڈرز کو وہ ریلیف دیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. اگر وہ بلڈرز کو ریلیف نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا جو ہے جو بھی ہے وہ عوام ہی بھرے گی، کیونکہ اگر یہ لاکھوں روپے کا ٹیکس اگر پروجیکٹ سے جائے گا تو وہ اس کا جو ازالہ جو ہے وہ عوام پر ہی گرے گا اور پلاٹ مہنگے ہوں گے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں اور عوام کے حقوق کے لیے ہم کھڑے ہیں، ان کے ہی ٹیکسز بچانے کے لیے ہم کھڑے ہیں. اور میری جو ہے وہ رات کو سائیں قاسم نوید صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے سب سے ملاقات کی ہے تو ہمارے جو ایسوسیشن ہے ان سے ہی ملاقات کریں، اور ہمارے کچھ معروضات ہیں وہ بھی جو ہے نا ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بھی اس اپنا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو یہ جوڑی گئی ہے پیر احمد سعید جان سرندی کی زیر نگرانی، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہے بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس کیے جائیں، اور ہمیں بھی جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے، ضلع کونسل جب ایک ٹیکس لے رہی ہے تو پھر دوسرا ٹیکس کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اگر ہم تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں پر ہمیں وہ ریلیف بھی ملے، ہمیں وہ سہولیات بھی ضلع کونسل کی طرف سے، یونین کونسل ٹنڈو سائیدات کی طرف سے ہمیں وہ سہولیات بھی ملنی چاہیے. اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر بلڈرز کو اور پروجیکٹ کو وہ سہولیات بھی ملے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر اپنا میڈیا کے توسل سے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. کوئی کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی اپنا آپ ورلڈ میں چلے جائیں، ریئل اسٹیٹ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اگر ریئل اسٹیٹ جو ہے آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کا جو ہے اسٹیٹ بھی مضبوط ہوگا. مہربانی. جزاک.